ज्ञानम ज्ञानम पुरुषनम पुरुषम शरणम कीर्त्या नमोस्त्या अथ मंगलम नमो हयग्रीवाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते रामानंदाय नमो नमः। भुवन परिसंकक सतो बंधते। अच्छा एक 300 वर्षे प्रारब्धे तृतीयो मत्स्यावस्थितो मिथुनो राष्ट्रास्थितो कुब्ज बासरे मौद्गल्ला गोत्र स्वपरिवारान्वित श्रीमान तुम्हें तुम्हारा नाम बोले हाँ आदक आदक दास दास आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक किताब दोष निवारणार्थम रुद्ध पक्षे आवासन सहित अनाहार निमित्त को जे केचित पापक्षा कामर्थम अक्षय धनधान्य सुतान्वित विभूति काम झटीति वायुपित्तो पापो रोगाद्भूतो कर्णक कर्णक कत्तानि गोत्रा वै श्रीमद महाकाल भैरव सहिता वै दक्षिणारूपिणी कालिके मातो विशेष सगणेशंच दिनेशंच वन्नी विष्णु शिवं शिवा पूजादि पूर्वक तंत्र विधिना सहित विशेष षोडश प्रचारेण पूजयिता विशेष परितीर्थे महर्षि वेदव्यास प्रोक्त मार्कंडेय पुराणांतर्गत सावर्णी सूर्यतनय च मनु कथतस्तम इत्यारभ्य सावर्णी भवितामनु नम इत्यन्तं सकित देवी महात्मस्थ पाठान्वित तत्तत् देवतानां विशेष परितीर्थे हवन प्रख्याति कर्माहं करिष्ये। এখানে মোটা দেখা অষ্টাধিক সব দিল উপকূল আমি মন্ত্র বলি তৃণমূল বলি ওম যজ্ঞাগতমুদে তदैवं তদুসত্যস্থ তথৈবৈতি দুরং নমো জ্যোতিরেকা সংকল্পম সংকল্পিত अस्मिन् कर्मणि सिद्धिरस्तु शत्रूणां बुद्धिनाशाय मित्राणां उदाय च अयमारम्भो शुभाय भवतु अयमारम्भो शुभाय भवतु अयमारम्भो शुभाय भवतु। কেন না দেবকী মা হলেন কে না দেবকী মা হলেন কৈকেয়ী। তিনি পূর্ব মানে তেতাতে মনস্কামনা ছিল তুই যদি আমার পুত্রের জন্মাতিস তাহলে তোকে স্তন পান করাতাম। সেই জন্যে এই যশোদা স্তন পান করিয়েছিলেন কৃষ্ণকে। কিন্তু আর এ হলো বাকাটা কৈকেয়ী আর এ হচ্ছে সুমিত্রা গর্ভজাত সন্তান সুমিত্রা। এই তফাৎ। যাই হোক কেন পুরোপুরি না আমি না যদি মহামায়া না জন্মাতেন একই ক্ষণেতে একই সময়ে একই টাইমে দুইজন নারীর গর্ভে দুজনের আবির্ভাব তাহলে পাল্টাপাল্টিটা হবে না, বদলানোটা যাবে না। আর মা মহামায়া যদি দেবকীর কারাগারে না আসতেন তাহলে কংস জানতেও পারতেন না যে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তোমার যে মারিবে গোকুলে সে মা মহামায়া চলে গেলেন বলে দিয়ে। যাক একের অপরের পরিপূরক, এতে কোনো নেই। কালী আর কৃষ্ণের কোনো ভেদাভেদ নেই, কমপ্লিট। এইবারে এক কাজ করো, এটা নাও ধরে দেবো বাঁহাতে তোলো, টানা তো জলের ছিটে দেয়, এটা খুলে দেবো। বলো এ বলো এতে বরণীয় দ্রব্যে ধর্ম
एतेभ्यो वरुणीय दिव्यभ्यो नमः एतेभ्यो वरुणीय दिव्यभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे एतेभ्यो वरुणीय दिव्यभ्यो नमः एतदधिपते देवाय विष्णवे नमः जल छुड़े संप्रदाने भो सब विष्णु को पूजनीय देव देवी भो नमः दीक्षित बस वो हाथ जोड़ भो भो भगवान विष्णु भगवतो वरुणम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हितार्थ जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो भो भो कत्तानि गोत्रा संयुक्ता श्रीमद् महाकाल भैरव सहिता देवी भगवत्या वर्णम भो बिंदुस्थान बिंदु निलयं दिव्यस्थानो निवासिनी जोगिनी जोगमायंचो चंडिकां प्रणमाम्यहम् भो भो वस्तुदेव भगवतो वर्णम सर्ववस्तु मया देव सर्वं वस्तु मयं जगत् इति जरस्तु विक्रिय वस्तुदेव नमस्ते गम्य देवदेवीनां सर्वेषां वरेण्यानां सन्ति मद्गृह मन्दिरस्थो देवदेवीनां सर्वेषां वरेण्यानां सन्ति तेषां वर्णनं कबरा থেকে নিচে রেখে দাও ঝট করে আমাদের দিকে চেয়ে বলো সাধু ভবন্তৌ আশুতাম ओम शांति অষ্টিশ্যাম ভবন্ত্যম ओम अर्चा জল ছুটে পদ্মং গুচ্ছ পরায়ণ বরণীয় ব্রাহ্মণে ধ্যান নম এটা জল ছুটে এটা জল ছুটে এ সৌর্য গুচ্ছ পরায়ণ বরণীয় ব্রাহ্মণে ধ্যান নম আচমনীয় গঙ্গোদকং গুচ্ছ পরায়ণ বরণীয় ব্রাহ্মণে ধ্যান নম এ তানি দুহাতে তুলে নাও এ তানি ফলতাম্বুল যোগ্য উপবিতান্বিত রাজকীয় অর্থ শতসংখ্যক মুদ্রানি অর্চিতানি ভো ভো গুচ্ছ পরায়ণ বরণীয় ব্রাহ্মণে ধ্যান নম খবর থেকে এটা नमो उद्यत्यादि मत्संकल्पितो तंत्रोक्तो विधिना सहित स्वगणेशंचो विनेशंचो वन्नी विष्णु शिवं शिवा पूजादि पूर्वक कत्तानि गोत्रा संयुक्त्या श्रीमद् महाकाल भैरव सहित दक्षिणारूपिणी शिव काली के मातो विशेष पूजा हवन प्रक्रियादि विशेष देवी महत्वस्व पाठान्वित कर्माणि करुणाय संडिल्लादि कर्तव्यान् ब्राह्मणेभ्यां श्रीमान गुरुदेव देव शर्मन् श्रीमान अमित कुमार देव शर्मनंच एभि पद्यादिभि लभ्यच्च पूजक पाठक जापकस्तेन भगवतमहं वृणे 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 ओम वृतस्मै जप के बोला यथा विहित मत संकल्पित कर्माणि कुरुत ओम जत ज्ञानं करवाणि